रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के फ़ज़ाइल हम समाअत कर रहे थे। आज भी इंशाअल्लाह हम एक मुनाज़रे के हवाले से समाअत करेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह का एक मुनाज़रा हुआ। किसके साथ मुनाज़रा हुआ? दहरिया के साथ मुनाज़रा हुआ। दहरिया जिसे एथियस्ट कहते हैं, कि जो खुदा के वजूद का इनकार करने वाले। आज भी बेशुमार ऐसे लोग हैं कि जो खुदा के वजूद का ही इनकार करते हैं। अल-अमान अल-हफीज़, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के ईमान की जो है वो हिफाजत फरमाए। तो एक दहरिये का जो बड़ा नाम हो गया था, बड़ी शोहरत हो गई थी, कोई भी इसके मुकाबले में नहीं आ रहा था। तो उस वक्त इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह नौजवान थे, और इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह की भी जो शोहरत थी वो भी जो वो शुरू हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा शोहरत थी। हुकूमती सतह पर ये लोग जो पहुँच चुके थे, और इस तरह जो है वो मुसलमानों के चैलेंज करने लगे मुनाजरे का, लेकिन कोई भी इनके सामने जो है वो नहीं आता था। उस वक्त जो बादशाह था उसने बाकायदा एहतमाम करवाया, और फिर पता चला एक नौमान बिन साबित है जो नौजवान है, और वो जो है वो उसका भरपूर तरीके से जो मुकाबला कर सकते हैं। तो जब इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह से कहा गया कि आपने जो है वो इसे दहरिये से, एथियस्ट से जो मुकाबला करना है, मुनाजरा करना है, इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया सही है, वक्त मुकर्रर करो, मैं जो वक्त मुकर्रर पर जो है वो आने की कोशिश करूंगा। अब जो है वो वक्त मुकर्रर हुआ। पहले के जो मुनाजरे हुआ करते थे वो बाकायदा हुकूमती सतह पर हुआ करते थे। अब काफी लोग जो है वो, जैसे ही वो वक्त आया, वो दिन आया, लोग जमा हो गए, और लोग जो है वो इस कदर ज्यादा जमा हो गए, दोनों तरफ से जो वो, एक तरफ से मुसलमान थे और दूसरी तरफ से दूसरी पार्टी वाले लोग भी थे। अब लोग बहुत ज्यादा कसरत से जमा भी हो गए। वक्त जो वो होने वाला था, लेकिन इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ना पूछे, काफी देर हो गई। अब ये उसूल है मुनाजरे का कि अगर मुनाजरा गाह के अंदर जो है वो मुनाजिर हाजिर ना हुआ तो फिर ऐसी सूरत के अंदर जो उसकी शिकस्त लिख दी जाएगी। लेकिन होता ये है कि अब मुनाजरे का वक्त भी जा रहा है, और मुनाजिर इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह अभी आए नहीं है, जबकि वो जो एथियस्ट था वो पहले से मौजूद था, वहां खड़ा हुआ था। उसने कहा जनाब मेरे हक में फैसला कर दिया जाए फतह का। तो लोगों ने कहा ठहर जाए, थोड़ी देर सब्र कर जाए, हो सकता है कि कोई मसला हो गया हो, वो जो है वो थोड़े वक्त के अंदर आ जाएंगे, अभी थोड़ी देर जो है इंतजार करते। बिल्कुल जो है वो ऐलान फतह का किया ही जाने वाला था एथियस्ट के हक में, लेकिन उसी दौरान इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह आ गए। अब मुसलमानों को दम में दम आया, हमारे इमाम साहब जो आ गए। अब जो है वो इमाम साहब से जो वजह पूछी, दहरिये ने वजह पूछी, कहा तुम्हें पता नहीं है हक और बातिल के दरमियान जो वो फैसला है, और तुम इतने अहम मौके पर जो वक्त पर नहीं पहुंचे। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको समझाने के लिए कहा कि देखें मैं जहां खड़ा हुआ था वहां था समुंदर, अब मुझे समुंदर के पार जाना था। अब समुंदर के पार में कैसे जाता, मेरे पास तो कश्ती नहीं थी। मैंने देखा दरख्त को सामने, तो दरख्त खुद ब खुद कट गया, और कटने के बाद जो वो कश्ती बन गया, और कश्ती बनने के बाद जो वो जनाब वो दरिया के अंदर आ गया, और मैं उसके अंदर बैठा। उसने जो वो मुझे बिल्कुल आराम से और सुकून से जो मुझे दरिया पार कर दिया। अब वो एथियस्ट है, उसने कहा ये कैसे मुमकिन है कि एक दरख्त से खुद ब खुद लकड़ियां कट जाए, और कटने के बाद कश्ती बन जाए, कश्ती बनाने के बाद वो समुद्र में आ जाए, और मैं बैठूं और मुझे मंजिल तक पहुंचा दे, ये तो नामुमकिन बात है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने फरमाया यही तो मैं समझा रहा हूं कि एक कश्ती जो बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो ये पूरी कायनात जो है वो बगैर खालिक के किस तरह चल सकती है। वहीं पर जो वो एक हल्ला गुल्ला हुआ, जिस तरह शोर हुआ, और शोर होकर फतह का ऐलान किया गया। उसके पास इस चीज का कोई जवाब ही नहीं था कि उसने खुद इस बात को तस्लीम कर दिया कि एक कश्ती बनाने वाला बंदा चाहिए, फिर वो चलाने वाला बंदा चाहिए, और फिर जो मंजिल मकसूद तक जो वो एक डायरेक्शन चाहिए। जब तक ये चीजें नहीं होंगी वो काम किस तरह हो सकता है। तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने उसको वो दलील दी कि जिसका कोई जवाब नहीं। कैसी दलील है, कितनी बेहतरीन दलील है कि जब एक कश्ती नहीं बन सकती खुद ब खुद,
تو یہ کائنات کا نظام خود بخود کیسے چل رہا ہے؟ سورج اپنے وقت پر نکل رہا ہے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج نہ نکلا ہو؟ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے واقعہ یاد آ گیا کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس کے اندر جو ہے نا ایک شخص بیٹھا کرتا تھا، 30-35 سال جو وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا۔ اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم کچھ بولتے نہیں ہو، کوئی سوال نہیں کرتے، کبھی کوئی سوال ہی کر دیا کرو، 35 سال تم میرے پاس بیٹھے ہو، 30-35 سال، تو کبھی مجھ سے سوال ہی کر لیا کرو۔ تو اس نے جو آج ہمت کی اور سوال کیا گیا، اس نے کہا کہ روزہ کب کھلتا ہے؟ امام ابو یوسف نے فرمایا اللہ اکبر، اتنا عرصہ بیٹھا اور تو نے سوال کیا بھی کیا روزہ کب کھلتا ہے؟ تو امام ابو یوسف نے فرمایا روزہ جو ہے وہ سورج غروب ہو جاتا ہے پھر کھلتا ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر سورج غروب نہ ہوا تو تو مطلب یہ کہ اس نے جو وہ ایسا سوال کیا کہ یہ تو ایک ناممکن سی بات ہے، سورج کو غروب تو ہونا ہے، سورج کو وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے اور وقت مقرر پر جو نکلتا ہے، یہ ساری دنیا، یہ ساری کائنات چلانے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ تو ممکن نہیں کہ سورج جو ہے نہ نکلے یا سورج جو نہ غروب ہو، یہ تو اللہ رب العزت نے ان کو جو ہے وہ کام میں لگایا ہوا ہے، تو وہی تو ان کا خالق ہے، وہی تو ان کا مالک ہے۔ دیکھیں اب جو ایتھیس ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے نا ایک بگ بینگ ہوا تھا، دھماکہ ہوا تھا، اس سے دنیا وجود میں آ گئی۔ مطلب یہ کتنی خلاف عقل بات ہے کہ بگ بینگ ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور اس سے جو دنیا بن گئی، تو ہم کیا کہیں گے کیا صحیح سلامت جو دنیا بن جائے گی؟ اتنا سارا نظام جو خود بخود کیسے چلے گا؟ یقیناً اس کے چلانے والا خالق کائنات ہے۔ پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا وہ کہتے ہیں ہماری مرضی، ہم جیسے زندگی گزارے۔ تو ہم کہتے ہیں کیا تم جب پیدائش کے وقت جب تم ماں کے پیٹ کے اندر تھے تو تم کیا اپنی جنس کا تعین کر سکتے تھے؟ کیا تم اپنی مرضی کا کھانا کھا سکتے تھے؟ کیا تم اپنی مرضی سے جو عمل کے باہر نکل سکتے تھے؟ سب وقت مقرر ہے، اور اللہ رب العزت نے یہ پورا سسٹم بنایا، اور اس سسٹم کے ماتحت ہم لوگ ہیں۔ یہ سب اللہ رب العزت کی ذات ہے جو یہ سارے کام کرنے والی ہے۔ تو سورج جو وقت مقرر پر نکلتا ہے اور وقت مقرر پر غروب ہوتا ہے، یہ چاند کے دن اور یہ ساری چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرتی ہے۔ ایک بے وقوف میں دیکھ رہا تھا ایک چیز، تو اس نے بڑی بے وقوفانہ جو گفتگو کی۔ ہم نے کہا کہ یہ درخت ہوئے، یہ درخت جو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، تو وہ کہنے لگا کہ یہ آج کل کے جو درخت ہیں ان کو جو ملایا جاتا ہے، جیسے اب ہے سسٹم ہے کہ ایک درخت کو جو دوسرے درخت کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو ایک بہترین جو پھل پیدا ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ تو لوگ انسان جو وہ درخت